हाफिज़ मोहम्मद शुआइब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसाना वशफ़तैन वहदैनाहुन नजदैन। फलक़तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा। फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबा। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तिलावत के लिए दावत देता हूँ, कारी महत साहब तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम हमीद पेश करें। जनाब कारी महत साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون